बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर के 41 सड़कों की बहाली का फैसला। 20 रोड्स की तामीर और मुरम्मत होगी, 6 सड़कों को पैच लगाए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। जबकि केनाल बैंक, ठोकर से जल्लो, करतबा से गज्जुमता, फिरोजपुर रोड शामिल हैं। अली रोड टाउनशिप, हेयर गांव, जमन गांव की शाहराह बनेगी। 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च आएगा, जबकि शहरियों को सफर की सहूलियात में आसानी मिलेगी। 20 रोड की तामीर बहाली की मंजूरी दे दी है। 41 नई स्कीमों की शाहराहों की बहाली पर भी काम करने की मंजूरी दे दी गई। LDA को 6 रोड्स के पेच वर्क फौरी शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। केनाल बैंक, ठोकर से जल्लो, करतबा से गज्जुमता, फिरोजपुर रोड शामिल हैं, जबकि अली रोड टाउनशिप, बॉर्डर एरिया का हेयर गांव, जमन गांव की शाहराह शामिल हैं। वजीर आला ने हिदायत की है कि न्यू स्कीम में 50% जिस पर काम हो चुका है मुकम्मल कर लिया जाए। चिल्ड्रन अस्पताल की इमरजेंसी में एक बेड पर तीन मरीज, AC बंद, मरीज निढाल। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अस्पताल का अचानक दौरा, इंतजामिया को मामलात बेहतर बनाने की हदायत। बच्चों के अस्पताल के लिए बड़ा प्लान भी बना लिया, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल अपग्रेड होगा। 150 बेड्स की नई इमरजेंसी बनेगी। आउटडोर को भी मॉडल बनाया जाएगा। मेडिसिन वेयर हाउस बनेगा। मोहसिन नकवी कहते हैं बच्चों का इलाज मुफ्त होगा, अद्वियात भी मिलेंगी। अवामी खिदमत का सफर तेज से तेज तर। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का दौरा किया और सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ अहकामात जारी किए। इमरजेंसी में जेर इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। बंद AC फौरी तौर पर चलाने की हिदायत की। वजीर आला ने बच्चों से शफकत का इजहार किया, माओ को दिलासा दिया। वजीर आला ने कहा कि चिल्ड्रन अस्पताल भी अपग्रेड होगा। 150 बेड्स की मेडिकल इमरजेंसी बनाई जाएगी। आउटडोर वार्ड भी अपग्रेड किया जाएगा। मेडिसिन वेयर हाउस नया बनेगा। बच्चों का न सिर्फ फ्री इलाज होगा बल्कि अद्वियात भी मुफ्त मिलेंगी। माओ की दरखास्त पर वजीर आला ने बच्चों के इलाज मुआलजे के लिए वाइस चांसलर चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी और मेडिकल डायरेक्टर चिल्ड्रन अस्पताल को हिदायत दी। वाइस चांसलर को जाती तौर पर बच्चों के इलाज मुआलजे का कहा। मोहसिन नकवी की जेर सदारत चिल्ड्रन अस्पताल में इजलास भी हुआ। सहूलतों और अपग्रेडेशन प्लान पर ब्रीफिंग दी गई। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 जुर्माना, घरों में गाड़ियां धोने पर 5000 की पर्ची कटेगी। ग्रीन बेल्ट्स पर पार्किंग करने वालों को भी 5000 जुर्माना देना होगा। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों की समाअत के मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक लाहौर में पानी का पाइप लगाकर घरों में गाड़ियां धोने पर 5000 जुर्माना किया जाए। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज और मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाने और खिलाफ वर्जी करने की इतला देने के लिए डॉल्फिन फोर्स को मोबिलाइज करने की हिदायत की गई है। CTO की इस्तदा पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का जुर्माना 2000 रुपए कर दिया गया है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक जो ग्रीन बेल्ट्स को पार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें 5000 रुपए जुर्माना किया जाए। आलूदगी फैलाने वाले भट्टों को बंद किया जाए। भट्टों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएं। शहर में मजीद मेवाकी जंगल लगाए जाएं। LDA आइंदा कोई प्रोजेक्ट अदालत की इजाजत के बगैर शुरू नहीं करेगी। शहरी हारून फारूक समेत दीगर ने स्मोक के तदारुक के लिए हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर रखी हैं। गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने गैस की कीमतों में फिर इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी। सबसे कम गैस इस्तेमाल करने वाले पर कई गुना इजाफी बोझ पड़ेगा। जबकि फिक्स्ड चार्जेस में 3900% इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं। प्रोटेक्टेड गैस सार्फिन के लिए फिक्स माहाना चार्जेस 400 करने की तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक गैस की कीमतों में तकरीबन 200% तक इजाफा किया जाएगा। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़। सार्फिन के लिए गैस की कीमत में 198.33% तक इजाफे की तजवीज़, जबकि गैस की कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 अक्टूबर से करने की सिफारिश की गई है। कीमतों में इजाफे की मंजूरी ECC और काबीना से ली जाएगी। गैस की कीमतों के साथ लोड शेडिंग का शेड्यूल भी आ गया। सर्दियों में सिर्फ 11 घंटे गैस मिलेगी। ख्वातीन को नाश्ते के लिए सुबह सवेरे उठना होगा। सुबह 5:30 से 9 बजे तक चूल्हा जलेगा। दोपहर 11:30 से 2 बजे तक गैस मिलेगी। जबकि रात की रोटी पकाने के लिए शाम 5:30 से 10 बजे तक का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। बाकी औकात में चूल्हे नहीं, सिर्फ दिल ही जलेंगे।
सुई नादरन गैस कंपनी लाहौर रीजन ने खाना पकाने के औकात में गैस फराहमी का शेड्यूल बना लिया है, जिसके मुताबिक नाश्ता के औकात में सुबह 5:30 से 9 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। दोपहर में 11:30 से 2 बजे तक प्रेशर के साथ गैस मिलेगी। इस तरह रात के औकात में शाम 5:30 से 10 बजे तक गैस फराहम की जाएगी। मौसम सरमा में गैस फराहमी यकीनी बनाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस वक्त शहर के बेशतर इलाकों में दिन भर गैस फराहम की जा रही है। ताहम आइंदा माह से शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद शुरू होगा। महकमा तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर धरना दूसरे रोज़ भी जारी रहा। पंजाब भर से आए असातिज़ा और मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान किया। महकमा तालीम के आला अफसरान की बेहिसी पर असातिज़ा और मुलाजमीन के शिकवे। लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तब्दीली का फैसला वापस लेने, 15% डिस्पैरिटी अलाउंस की अदायगी और मुलाजमों की मुस्तकली का मुतालबा लिए महकमा तालीम के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का धरना दूसरे रोज भी जारी रहा। मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट चौक को ट्रैफिक के लिए बंद रखा और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। पंजाब भर से सरकारी तालीमी इदारों के मर्द और ख्वातीन असातिज़ा और मुलाजमीन धरने में शरीक हैं। ये गवर्नमेंट ने जो लीव इनकैशमेंट का काला कानून शुरू किया है, गवर्नमेंट ने मुलाजमीन की जो उसमें होती है, जो उनकी छुट्टियां होती हैं, उन छुट्टियों का उनका मुआवजा दिया जाता है पेंशन के करीब, तो गवर्नमेंट ने लीव इनकैशमेंट का वो कानून वो ख़त्म कर दिया है। असातिज़ा और मुलाजमीन का कहना था कि 2 रोज से सिविल सेक्रेटेरिएट चौक पर बैठे हैं, मगर किसी ने राब्ता नहीं किया। मुजाहिरीन का कहना था कि हम किसी सूरत मुतालबात की मंजूरी तक धरना खत्म नहीं करेंगे। मुजाहिरीन का कहना था कि जायज मुतालबात के लिए सरकारी तालीमी इदारों की तालाबंदी और जेर तालीम तलबा और तलबात को भी धरने में शामिल करने पर मुशावरत जारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब हमारे मसाइल को समझते हुए जायज मुतालबात मंजूर करें। जो हमारे ये लीव इनकैशमेंट का रनिंग बेसिस से इनिशियल बेसिक पर किया गया है, ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए, उसे दोबारा रनिंग पर बहाल किया जाए। धरने के बायस सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। जीपीयू चौक से चुबुर्जी की जानिब सफर करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत की गई है। कैमरा मैन अबू बकर शान और मोहम्मद नदीम के साथ रोमेल अलियास सिटी 42। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अकबर चौक फ्लाईओवर का दौरा किया है और इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था, लेकिन थोड़ा डिले भी आया। डिले इस तरह नहीं है कि कोई इसका जो दिन है जो इसके टेंडर में है उस हिसाब से डिले हो गया है, बट हमारे हिसाब से जो हम चाह रहे थे उस हिसाब से डिले उन डेडलाइंस पे नहीं है, लेकिन अभी भी अपने जो मुकर्ररा टाइम है उससे ये पहले मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ जो कॉलेज रोड है उसकी भी पूरी रीवैम्पिंग का टेंडर मेरे ख्याल में आ रहा है या आ गया है, तो ये पूरी कॉलेज रोड भी जो है कंप्लीट जो है वो रीवैम्प हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद ये पूरी की पूरी ये जो रोड है, रोड का क्या नाम है, ये पीको रोड से यहाँ तक नहर तक ये भी रीडिज़ाइन हो गई है, यू टर्न्स बन गए हैं। लाहौर में इस टाइम पे एक बड़ा शदीद किस्म का इशू आया हुआ है कि वन वे की खिलाफ वर्जी इस टाइम इतनी ज़्यादा है कि कोई हिसाब नहीं। ये यू टर्न्स बनाए हैं, अगर आप 1 घंटा अपना कैमरा लगाएं तो आपको 100 वायलेशन मिलेगी। तो डेफिनेटली इसमें मेरा ख्याल है मीडिया का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी अवेयरनेस चलाता है इसके ऊपर, लोगों को बताता है। प्लस ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस कल से इसके ऊपर मैसिव क्रैकडाउन शुरू करेगी और जो वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा इस तरह, और एक्सीडेंट लाहौर में ज़्यादा हो रहे हैं और इसी वजह से, और आप जनरल हॉस्पिटल चले जाएँ, आपको हर दूसरा बेड पे मोटर बाइक वाला या कोई एक्सीडेंट वाला मिल रहा है, और वो सिर्फ यही वायलेशंस की वजह से हो रहा है, या स्पीडिंग है या वायलेशंस है ट्रैफिक रूल्स की। तो डेफिनेटली हमें एक डिसिप्लिन कौम बनना चाहिए और ख़ास तौर पे ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी ज़रूर करनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि दुनिया में हर जगह मौज़िब कौम जो है वो करती हैं, और हमें एज़ अ लाहौरिये ख़ास तौर पर इस रूल्स को फॉलो करना चाहिए। कल से अगर कोई वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा तो लोगों की जान ख़तरे में डालेगा, क्योंकि अभी आपको दिखा सकते हैं वीडियोस के वन वे से आ रही हैं और गाड़ियों के स्पीचों के निशान ही निशान हैं, तो उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल बंद हो जाएगा। ये सिर्फ लाहौर में होगा, पूरे पंजाब में? ये फ़िलहाल लाहौर में हम शुरू कर रहे हैं, और ये अली नासिर रिजवी साहब और CTO मुस्तनसर साहब जो हैं ये इसके ऊपर मैसिव ऑपरेशन कल से शुरू करेंगे। उस पर कोई चाहे जितना मर्जी असर रसूख वाला होगा उसके साथ कोई नरमी नहीं होगी,
گاڑی اس کی بند ہوگی اور وہ پھر عدالت سے جو طریقہ کار ہے اس طریقے سے وہ اس کو اڈاپٹ کرے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں وہ چل رہے ہیں, لیکن یہ چیز ہمارے لیے سب کے لیے, ہم سب کے لیے لازمی ہے اور ہمیں ضرور فالو کرنی چاہیے. منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ لاہور کے اندر ون وے کی حد تک خطرناک خلاف ورزی کی جا رہی ہے کہ روزانہ 5 سے 10 اموات جو ہیں وہ لاہور کے اندر ہو رہی ہیں. جتنے مرضی زبردست روڈز بنا لیے جائیں, جب تک ان پر چلنے والے اور گاڑیاں موٹر سائیکل چلانے والوں کو آپ کنٹرول نہیں کریں گے, یہ حادثات بڑھتے رہیں گے. اس حوالے سے ایک میسو کمپین کی ضرورت ہے جو گورنمنٹ لیول پہ اور میڈیا لیول پہ بھی, دونوں پہ. اس میں گورنمنٹ سائڈ, میڈیا سائڈ دونوں کا فرض ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ خود ہی امیجن کریں کہ اگر 10 موتیں اللہ نہ کرے کسی اور وبا کی وجہ سے اس ٹائم لاہور میں ہو رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ کرونا, ڈینگی یا کوئی تیسرا, تو اس ٹائم ہم اس سچویشن میں کھڑے ہوتے کہ لاہور میں 300 موات ایک کسی بیماری سے ہو گئی ہیں, تو ہم سب اس ٹائم پریشان ہوتے. لیکن روز آپ کا کوئی نہ کوئی, ہمارا کوئی نہ کوئی جاننے والا یا زخمی ہو رہا ہے یا فوت ہو رہا ہے, جوان بچے فوت ہو رہے ہیں. ہمیں, میرا خیال ہے اس کے اوپر سب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. اور پولیس کا کام ہے, اور اب سختی اس لیے کرنی پڑے گی بیکاز بہت طریقوں سے ہم نے کوشش کی ہے لیکن نہیں ہو رہا. فائن کے طریقے سے بھی سارا کچھ, اب جو قانون اجازت دیتا ہے اس کے تحت یہ کارروائی. اچھا سر, ایک تو آپ کی سپیڈ کے چرچے جو ہیں وہ اب عوام میں بھی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گئے ہیں. جو عام آدمی ہے اس کو بھی پتہ چل گیا کہ کوئی صوبے میں وزیر اعلیٰ آیا اور وہ اتنی محنت کر رہا ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اتنا ورک ہو رہا ہے تو اس میں جو آپ کی ٹیم ہے, جیسا کہ کمشنر ہے یا ڈی آئی جی آپریشن ہے یا سی ٹی او ہیں, جب آپ کا دور, جب الیکشن ہونے لگیں گے, جب آپ الیکشن کرا چکے ہوں گے, تو یہ والی جو ٹیم ہے جس نے اتنا بہترین کام کیا ہے, منسٹرز آپ کے وزیر اطلاعات دیکھ لیں یا وزیر ہاؤسنگ دیکھ لیں, تو یہ اتنا بہترین ورک کیا ہے, تو یہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ پھر آپ کیسے اس کو الوداع کریں گے؟ وہ تو لمحات بھی بڑے. نہیں, پہلی بات یہ ہے کہ نہیں, کوئی الوداع نہیں ہوگا. ہم اپنا کام کر کے اپنے گھر کو جائیں گے, اور یار گھر کو جا رہے ہیں نا کام کر کے, ہم اپنا کام کر کے گھر کو جائیں گے. جو میں یا میرے منسٹر جو ٹیم ہے انشاءاللہ جتنی محنتی ٹیم ہے, جو بھی نئی حکومت آئے گی میرا خیال ہے ان کو بھی اچھی اور بیسٹ ٹیم کی چوائس ہوگی. اور مجھے بڑی امید ہے کہ میجورٹی لوگ انشاءاللہ اس جگہ پہ یا اس سے اچھی جگہ پہ کام کریں گے. دیکھیں, ہم کل یا پرسوں اس کے اوپر ڈیٹیل یا سنڈے کو موسٹ پروبلی آپ میڈیا بریفنگ دیں گے. ہم نے کچھ آپشنز بنائی ہیں. میں آپ کو صرف, میرا خیال ہے اس دن بریف کروں تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا کیا, ہمیں جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کیا ایڈوائز کیا ہے, اور اس کے بعد ہم نے کیا تجاویز اکٹھی کی ہیں. تو موسٹلی سنڈے کو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بریف کریں. اچھا سر, یہ لاہور کے علاوہ بھی دیگر تھانوں میں آپ نے وزٹ کیا, وہاں پہ بہت برے حالات تھے, بہت ساری شکایات کے بعد کی رپورٹ بھی حاصل ہے آپ کے لیے, تو اس کی اصلاحات کے لیے کیا ایکشن کرنے جا رہے ہیں؟ کچھ ترامیم بھی کی ہیں, کیا اس پر بھی عمل درآمد؟ کل بھی آپ کی کچھ ٹیم تھی, آپ کو ہم نے مس کیا, آپ کو بھی ساتھ ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم جو چیز پک کر رہے ہیں, آج ہم نے جیسے لاہور کے 10 تھانے ہم نے کہا ہے کہ آپ فوری طور پہ پرپوزل دیں اور ہم کنسٹرکشن شروع کرائیں گے. لیکن جب تک ہم لوگوں کو, اس کے بعد پولیس کے 750 تھانے پورے پنجاب میں, اس کے اوپر بھی ہم نے کام کرنا شروع کر دیا, وہ بھی آپ کو کل تک انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. تو ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ جو اس کی بیسک چیز ہے اس کو ٹھیک کریں, پلس پولیس کو اپنا رویہ ٹھیک کرنا ہے اور پولیس کو موقع پہ انصاف دینا ہے. جو لوگ ذلیل ہوتے ہیں وہاں پہ اور جو خوار ہوتے ہیں وہ ختم کرنا ہے. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہے, باقی کام پولیس نے کرنا ہے. پھر سزا اور جزا کا کام وہاں پہ موجود ہے, ایک عمل اگر نہیں ہوگا تو اس کا ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا. سر, یہ فرمائیے گا کہ این ڈی اے کے جو پروجیکٹ ہیں وہ تو اپنے مقررہ مدت سے, یہ بھی پہلا پروجیکٹ ہوگا جو اپنی مدت سے بہت پہلے مکمل ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ ڈی جی ایل ڈی اے ہیں, چیف انجینئر ہے, یہ تو وزٹ کرتے رہتے ہیں گئے, آپ بھی اس کی سرپرستی کرتے ہیں. کیا اس وقت جو پی ایچ اے کا کام ہے سر, یہاں پہ بیوٹیفیکیشن, جتنا خوبصورت نیچے سے یہ برج بنا ہے, اتنی بیوٹیفیکیشن بھی ضروری ہے. اس کا ہارٹیکلچر کا جو کام ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہو سکا. وہ جیسے ہی یہ تھوڑا سا اور ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ شروع ہو جائے گا, بالکل ہونا ہے. اور ابھی بلکہ ابھی ہم نے ابھی یہی میٹنگ میں بات کر رہے تھے
کہ پی ایچ اے والے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ فل فلیج کام فل شروع کر دیں. آپ کے پروجیکٹ سے ریلیونٹ ایک کویسچن ہے پلیز. یہ آپ نے اکبر چوک فلائی اوور کی بات کی, آپ اسی کالج روڈ کو اگر لے لیں تو یہ کالج روڈ کے مین ہولز گزشتہ کئی ماہ سے سارے کھلے پڑے ہیں. آپ غازی چوک تک جو ہے مکمل روڈ بند ہے اور بچے گرتے ہیں صبح اسکول آتے ہوئے. دوسرا آپ نے کہا کہ ون وے کی خلاف ورزی پہ آپ سخت ایکشن لیں گے. اکثر جو ٹریفک وارڈنس ہوتے ہیں وہ شاید آپ درختوں کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں, صبح کے ٹائم اتنا رش ہوتا ہے جبکہ ان کو سگنلز پہ موجود ہونا چاہیے. اس پہ آپ کیا یہ دونوں چیزیں ہیں, ان دونوں چیزوں پہ دیکھیں ڈیفینیٹلی میں نے کہا نا جزا سزا دونوں چیزیں ہوئیں گی, اور اسی لیے میں نے ابھی ڈی آئی جی آپریشن کو اور سی پی او دونوں کو کہا ہے کہ یہ خود آپریشن کو ہیڈ کریں گے اور رزلٹ انشاءاللہ ملیں گے. اپنے گھر کو نظر آئیں گے نہیں آپ اتنے برے حالات دیکھیں کہ اربوں کے فنڈ لگانے کے دعوے کیے گئے لیکن اس کا حال سے اور آج وہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں تو اس پہ وزیر صاحب نے تو بہت اچھا جواب دیا لیکن آپ کو نہیں. میں کچھ بھی نہیں کہوں گا, میرے خیال میں وزیر صاحب لیکن حالت بہت خراب تھی ہاسپٹل کی, اور جس طرح کھٹمل پھر رہے تھے ہم نے ایم ایس کو اسی لیے فوری طور پہ تبدیل کیا ہے, لیکن اس ہاسپٹل کی حالت بہتر ہونی چاہیے تھی. وہ 600 یا 540 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور اس بری حالت میں وہ نہیں ہونا چاہیے. تھانہ سر, اور تھانہ وہاں بننا چاہیے, بالکل وہاں پہ تھانہ نہیں ہے. سر آپ نے ذکر کیا حادثات کا, آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسٹریٹ لائٹ لاہور کے اندر آلموسٹ بند ہے, خاص کر کے جو مین شاہراہیں ہیں, کنار روڈ ہو گیا, مین بولیوارڈ ہو گیا, اکثر جگہوں کے اوپر اسٹریٹ لائٹس ہیں لیکن جلتی نہیں. یہ ایک حادثات کی وجہ ہے اور اسٹریٹ لائٹ بھی اس طرح سے ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا؟ نہیں, اس کے اوپر ہم نے اگلے دنوں میں میٹنگ رکھی ہوئی ہے کہ اسٹریٹ لائٹیں کب جلنی ہیں کب نہیں, کب بجلی بچانی ہے کب نہیں, اس کے اوپر ہم تھوڑا ورکنگ کر رہے ہیں. اگلے دنوں میں آئی تھنک بیٹھ کے اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو. اکبر چوک فلائی اوور کے دورہ پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سبزہ لیاقت چوک کے علاقہ مکینوں کے لیے ترقیاتی کام درد سر بن گیا. لیاقت چوک کی مرکزی شاہراہ بحالی کے باعث ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے. مزید احوال جان لیتے ہیں عمیر افضل سے. جی عمیر, آگاہ کیجیے گا. موجود ہوں سبزہ کے علاقے لیاقت چوک میں, جہاں پر مرکزی شاہراہ ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. ترقیاتی کام جو ہے وہ علاقہ مکینوں کے لیے سر کا درد بن گیا ہے. 1.5-2 سال قبل جو ہے وہ یہاں پر پائپ لائن بچھائی گئی تھی, جس کے بعد جو ہے وہ سڑک کو عام لوگوں کے لیے کھولا نہیں گیا. سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہاں پر لوگ جو ہے وہ ون وے ٹریفک جو ہے وہ گزرنے پر مجبور ہے, جس کے باعث ٹریفک کا جو روانی ہے وہ متاثر ہے. علاقہ مکین شدید پریشانی کا شکار ہے. یہاں پر جو سڑک میں گہرے گڈھے موجود ہیں, ان میں پانی بھی کھڑا ہے, جس کے باعث جو ہے ڈینگی اور ملیریا جیسی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے. علاقہ مکین جو ہے وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں. یہاں پر گڈھے موجود ہیں جس میں حادثات کا جو ہے وہ باعث بنتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ پیدل چلنے سے بھی قاصر ہیں. دوسری جانب بات کر لی جائے ٹریفک کی روانی کی, جو کہ ون وے ٹریفک آنے پر مجبور ہے, وہاں پر پیدل چلنا لوگوں کے لیے بالکل مشکلات کا جو ہے وہ مشکلات کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہاں پر لوگ پیدل چلنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے. دوسری جانب جو ہے وہ یہاں پر جو کاروبار ہیں وہ تقریباً ٹھپ ہو گئے ہیں, کیونکہ یہاں پر لوگ ٹوٹی سڑک کے باعث جو ہے وہ اس سڑک کا رخ نہیں کرتے. یہ مرکزی شاہراہ لیاقت چوک کی سبزہ کے علاقے میں, جو کہ اس وقت کوئی کھنڈرات کا منظر بالکل پیش کر رہی ہے. یہاں پر کوڑے کے ڈھیر اور جو بجری اور اس طرح کی جو ترقیات. عمیر افضل, بہت شکریہ آپ کا. سوشل سیکیورٹی ہیڈ آفس میں ادویات کی خریداری میں من پسند کمپنیوں کو نوازنے کا انکشاف. 350 ادویات میں سے 140 ادویات کا ٹینڈر من پسند فرم کو دیا گیا. سٹی 42 نے ڈائریکٹر پرچیز نعیم بیگ مرزا کے دستخط شدہ دستاویزات حاصل کر لیے ہیں. ذرائع کے مطابق سوشل سیکیورٹی کی فائنینشنل لسٹ میں 140 ادویات کو سنگل آفر لکھنے کی بجائے فرسٹ لوئسٹ لکھا گیا. من پسند فرم سے مبینہ طور پر من پسند ریٹس پر ڈیل کی گئی. پیرا قوانین کے مطابق سنگل بیڈ آنے پر خریداری کے لیے دوبارہ ٹینڈر لازمی ہے. سوشل سیکیورٹی نے اگست کے دوسرے ٹینڈر میں 140 ادویات کا ٹینڈر شامل ہی نہ کیا. ادویات ٹینڈر کیس میں متعدد بار نشاندہی کے باوجود کمشنر سوشل سیکیورٹی ایکشن لینے سے قاصر ہے. شیخ زید ہسپتال میں عدم ادائیگی پر بند کی گئی AAA فارمیسی پولیس کی جانب سے کھلوانے کے معاملے کا ڈراپ سی. DIG اور SSP آپریشنز کی ہسپتال آمد. نہ دہندہ فارمیسی دوبارہ سربہ مہر کر دی گئی.
शेख ज़ैद हस्पताल इंतजामिया ने 4.5 करोड़ रुपए की नादहिंदा होने पर AAA फार्मेसी को मंगल के रोज सर भीमर किया था, लेकिन पुलिस की भारी नफरी ने फार्मेसी को जबरदस्ती खुलवा दिया। अली नासिर रिजवी और SSP अली रजा हस्पताल पहुंचे और चेयरमैन शेख ज़ैद हस्पताल से मुलाकात की, जिस पर अदम अदायगी पर AAA फार्मेसी को दोबारा सर भीमर कर दिया गया। तर्जुमान शेख ज़ैद हॉस्पिटल डॉक्टर तलहा महमूद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आला पुलिस हुकाम की मुदाखलत से मामला खुश असलूबी से खत्म हो गया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हसन रजा ने कहा कि उम्मीद करते हैं चेयरमैन शेख ज़ैद हस्पताल से बदतमीजी और पुलिस गर्दी के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में बड़े पैमाने पर उखाड़ पछाड़, अचानक नए जोन्स बन गए, मुतअद्दिद को एक दूसरे में जम कर दिया गया। तब्दीलियों के बायस लाखों टैक्स दहिंदगान मुश्किलात का शिकार। रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की गई है। RTO लाहौर में मुतादिद जोन्स में तब्दीली कर दी गई, कई जोन्स को एक दूसरे में जम कर दिया गया है। RTO लाहौर जोन 3 में यूनिट्स की तादाद बढ़ाकर 11 कर दी गई है। DHA, वॉल्टन और लाहौर कैंट के तमाम टैक्सेस के मामलात यूनिट 3 के स्पुर्द कर दिए गए हैं। ब्रॉडिंग ऑफ टैक्स बेस के इख्तियारात यूनिट 1 के स्पुर्द किए गए हैं। RTO लाहौर में मुतादिद जोन्स को 8 अक्टूबर के बाद रजिस्टर केसेस अलॉट कर दिए गए। जराये के मुताबिक रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर में विद होल्डिंग जोन समेत 5 जोन हैं। दीगर 4 जोन में तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं। अचानक तब्दीलियों के बाइस लाखों टैक्सेस दहिंदगान मुश्किलात में मुब्तला हो गए। रिफंड के केसेस भी इल्तवा का शिकार होने का खदशा बढ़ गया है, जबकि नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स, तनख्वाहदार और कम आमदनी वाले भी मुश्किलात का शिकार हैं। जेलों में कैदी रखने की गुंजाइश खत्म हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर के जेलों में 8 माह में 8000 कैदियों का इजाफा हुआ, जबकि 37,500 की गुंजाइश की 42 जेलों में 63,800 कैदी मौजूद हैं। शुमार के मुताबिक सुबह भर की जेलों में कैदी रखने की गुंजाइश 37,217 है, जो कि अब 63,790 कैदियों तक पहुंच गई है और गुंजाइश से 26,000 से ज्यादा कैदी इजाफी मौजूद हैं। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान हैरान कुन तौर पर 8,000 से ज्यादा मुल्जिमान जेलों में मुंतकिल किए गए हैं। लाहौर की दोनों जेलों में 4,360 कैदियों की गुंजाइश है। इस वक्त कैंप और कोट लखपत जेल में 9,800 कैदी रखे गए हैं। जेलों में 61,766 मर्द, 1,193 खवातीन, 828 बच्चे मौजूद हैं। पंजाब भर की जेलों में अंडर ट्रायल 47,000 कैदी मौजूद हैं, जिनको रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में पेशियों के लिए ले जाया जाता है, जिसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना है। गुंजाइश से ज्यादा कैदियों की वजह से बैरिक्स में रखने में मुश्किलात का सामना है और जेलों में बीमारियां भी फैल रही हैं। मोहम्मद नोमान की शिरकत। सदर मुस्लिम लीग नून सैफ मलूक खोखर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून का असल इलेक्शन 21 अक्टूबर को है। रहनुमा नून लीग जावेद खोखर की जानिब से हल्का NA 128 वादत रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर, जनरल सेक्रेटरी लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर, हाफिज मियां मोहम्मद नुमान समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। सैफुल मलूक खोखर ने कहा, मुस्लिम लीग नून का असल इलेक्शन 21 अक्टूबर को है। अगर हम अपने कायद के लिए 21 अक्टूबर को नहीं निकले तो फिर इसका मतलब है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते। जैसे मेरे भाई ने कहा, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो 21 अक्टूबर को 5 घंटे आपने मीनारे पाकिस्तान 21 अक्टूबर को देने हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए। आपके दिल के अंदर मोहम्मद नवाज शरीफ की जो मोहब्बत है, वो उस मोहब्बत की आज आपका यहाँ पर आना उस मोहब्बत की दलील है। और ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अम्मा मा यनफउन्नास फयमकुसु फिल अर्ज़, कि वो लोग जो लोगों के लिए नफे का बाइस बनता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसको पायदारी नसीब कर देती है। शुरका को नवाज शरीफ की वतन वापसी पर उनका भरपूर इस्तकबाल करने की दावत दी। नवाज शरीफ ने अल्लाह के फजल से डिफॉल्ट होने से बचाया है। और डिफॉल्ट क्या होता है, कभी सोचा है? कहने में बड़ा आसान है, और भी डिफॉल्ट हो जाना सी। डिफॉल्ट ये होता कि आपके मुल्क के सारे पैसे जहां जहां पड़े हैं बाहर जब्त हो जाते हैं। इस कन्वेंशन में मुख्तलिफ हल्कों से उम्मीदवारों ने कारकुनान की बड़ी तादाद के हमरा शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शहबाज अली चदर एडवोकेट की जानिब से टाउनशिप में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबालिया के हवाले से वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अफशां से। जी अफशां, आगाह कीजिएगा। 21
29 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी मुतवक्के है, उसके हवाले से मुस्लिम लीग की जो क़यादत है वो पूरी तरह से मुतरिक हो गई है और उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं टाउनशिप में, जहां पे लीगी रहनुमाओं की जानिब से जो है एक वर्कर कन्वेंशन रखा गया है, जिसके अंदर कायद की इस्तकबालिया के हवाले से जो है तैयारियों के हवाले से गुफ्तगू की गई। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता परवेज़, मज़ीद उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी मैडम बताइएगा कि कायद वापस आ रहे हैं, उसके हवाले से तैयारियों के हवाले से क्या की गई हैं, कितने लोग जाएंगे उनके इस्तकबाल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खुदा ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो दिन करीब आ रहा है जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की मियां नवाज शरीफ के नाम के साथ जुड़ी हुई है। और आपने कहा कि वो आ रहे हैं तो क्या तैयारियां, देखिए वो हमारे कायद हैं, वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे दिलों की धड़कन है, वो दिलों में बसते हैं। और ये आज ही नहीं हो रहा, वो आज से नहीं, उनको बड़ी कोशिश हुई है उनको दिल से निकालने की, लेकिन वो अपने कारकुनान के, अपने लोगों के, अपने पार्टी के, सबके दिलों में बसते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपने देखा, सिर्फ लोगों को बताना है कि वो कौन सी तारीख़ है, कौन सा टाइम है, कहाँ इकट्ठे होना है, कैसे जाना है, वरना लोगों में जोश और जज्बा बहुत है। मैं पहले नहीं पुरुमीद थी, मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था लोग महंगाई में और परेशानियों में घिरे हुए हैं तो उनका जोश और जज्बा नहीं है। लेकिन आपको पता है कि लाहौरी ज़रा थोड़ा स्लो स्टार्ट हैं, जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए ना फिर इनके जोश और जज्बे को कोई मात नहीं दे सकता। तो इंशाल्लाह लोगों में अब जोश और जज्बा। शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के ट्रेडर्स विंग के वफ्द का मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा, मियां नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया। ट्रेडर्स विंग नून लीग लाहौर चौधरी आमिर सद्दीक ने सेक्रेटरी मियां उस्मान और दीगर यूनियन मेंबर्स के हमरा मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया, मार्केट्स के अहदेदारान से मुलाकात की। चौधरी आमिर सद्दीक ने DHA के ताजरों को भी 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल और जलसे में शिरकत की दावत दी। 21 अक्टूबर को हमारे प्यारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है मुल्क वापस आ रहे हैं, तो उनका इस्तकबाल करने के जो तैयारियां की जा रही हैं ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। और आज हम हमारे वाइस चेयरमैन ये PML ट्रेडर्स विंग हैं बाबर इस्माइल भट्ट साहब, हमने इनकी मार्केट का आज विज़िट किया था और इन्होंने बड़े मुख्तसर से टाइम में माशाल्लाह इतने तमाम दोस्तों को यहाँ पे इकट्ठा किया। DHA ट्रेडर्स यूनियन के सरबराह बाबर इस्माइल भट्ट ने ताजरों को नवाज शरीफ के तारीखी इस्तकबाल के लिए मज़ीद मुतहरिक होने की हिदायत की। इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि बरकत मार्केट के हवाले से जितने भी ताजर, जितनी भी बॉडी है, ऐसा तारीखी इस्तकबाल होगा कि जो हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, ऐसे पहले कभी इतना तारीखी इस्तकबाल लाहौर शहर, पंजाब और पाकिस्तान में नहीं हुआ। नून लीग के ट्रेडर्स विंग ने बरकत मार्केट, इचरा समेत दीगर इलाकों का दौरा किया और पार्टी कायदीन की वतन वापसी पर इंतजामात के हवाले से तैयारियों का जायजा भी लिया। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इनका तारीखी इस्तकबाल करने के लिए नून लीग काफी मुतहरिक नजर आती है। ताजिर भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल करने के हवाले से मुख्तलिफ इंतजामात में मसरूफ हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमराह मोहम्मद अरबाज खान, सिटी 42। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी का मामला, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मुबशर इकबाल, मियां इमरान जावेद, बीबी वडेरी की जानिब से नवाज शरीफ की खैरियत से पाकिस्तान पहुँचने के सिलसिले में बकरे का सदका और दुआ भी करवाई गई। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मुबशर इकबाल, मियां इमरान जावेद, बीबी वडेरी की जानिब से मियां नवाज शरीफ के लिए बकरे का सदका दिया गया। राना मुबशर इकबाल का कहना था कि तकरीबन 4 साल बाद मौसम पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और उनके वतन वापसी प्यारे मुल्क की खुशहाली की वापसी है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां इमरान जावेद का कहना था कि मियां नवाज शरीफ का तारीखी इस्तकबाल करेंगे और हम उनके इस्तकबाल के लिए पुरजोश हैं, जबकि लीगी रहनुमा बीबी वडेरी का कहना था कि मियां नवाज शरीफ ही आकर अवामी मसाइल को हल करेंगे। माह रबीउल अव्वल में रहीम स्टोर की जानिब से उम्रा टिकट्स की तकसीम की रवायत बरकरार, आज भी 3 खुश नसीबों में उम्रा टिकट्स तकसीम किए गए। रहीम स्टोर वापडा टाउन में कुरान अंदाजी के जरिए शहरियों और कस्टमर्स में उम्रा टिकट तकसीम करने की तकरीब हुई। CEO रहीम स्टोर राना अब्दुल राफे, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल ताहिर नसरुल्लाह, मलिक सुल्तान और चौधरी बाबर वहीद ने शिरकत की। रहीम स्टोर की जानिब से 2 खुश नसीबों आसिम और काशिफ में उम्रा टिकट तकसीम किए गए। राना अब्दुल राफे ने कहा, रहीम स्टोर के सारिफीन का हम पर एतमाद काबिल तारीफ है। अल्लाह का शुक्र है कि रहीम स्टोर पे एक कामयाब जो है वो रबीउल अव्वल के माह में
ایکٹیویٹی ہوئی ہے ہر سال کی طرح. یہ 2016 میں میرے والد صاحب مرحوم رانا اختر محمود نے شروع کی تھی اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا فضل ہے اور کرم ہے کہ یہ ایکٹیویٹی اس سال بھی یہ نیک کام ہم لوگوں نے کیا. طاہر نصر اللہ، چودھری بابر وحید اور ملک سلطان نے رحیم اسٹور کی کاوشوں کو سراہا کہ رانا عبدالرافع صاحب جو کہ ہمارے دوست رانا اختر صاحب کے صاحبزادے ہیں، جو کہ وہ ایک سسٹم جو چلا رہے تھے اس کو انہوں نے کنٹینیو رکھا ہوا اور ایک بابرکت کام کے لیے. سلسلہ ہم جب رانا اختر صاحب حیات تھے تو انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا تھا اور وہ اتنے اس مقدس مہینے میں وہی سلسلہ جو ہے وہ جاری، ان کے جو برخودار ہیں رانا رافع صاحب، انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا ہے. تقریب میں رحیم اسٹور وابرا ٹاؤن سے عمرہ ٹکٹس جیتنے والے اعجاز احمد، حافظ ثاقب اور محمد راشد کو بھی ٹکٹس دیے گئے، جنہوں نے رحیم اسٹور انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. مجھے کل فون کیا شام کے ٹائم، رات کے ٹائم تقریباً، تو پہلے تو مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا مطلب یہ حقیقت بھی ہے کہ نہیں، کہ فیک خبریں چلتی ہیں نا آج کل بہت. پھر تھوڑی دیر بعد کنفرمیشن کے بعد پتہ چلا نہیں بالکل صحیح ہے. جنہوں نے یہ سارا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوگوں کو مطلب نیکی کمانے کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، اس کے لیے ان کو بہت مبارکباد. قرآن اندازی کی تقریب میں اسلامی تعلیمات کے متعلق سوالات کے جوابات دینے پر شرکاء میں قرآن پاک بھی تقسیم کیے گئے. کیمرامین علی شیخ کے ساتھ عمیر افضل، سٹی 42 لاہور. یونیورسٹی آف لندن کے امتحانات میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلباء کے اعزاز میں تقریب ہوئی. پاکستان کالج آف لاء کے زیر اہتمام تقریب میں طلباء کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. کالج آف لاء کے فیکلٹی ممبران اور انتظامیہ نے امپونیم مال نشاط ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا. یونیورسٹی آف لندن کے پروفیسر پیٹر شا مائیکلر نے کہا طلباء اپنے ٹیچرز، فیملی، سوسائٹی کے ساتھ رابطے میں رہے، معیار بہتر کرنا ہے. Well, I have very much enjoyed coming to Pakistan College of Law. I have thoroughly enjoyed coming to Pakistan itself. I have been before to Islamabad, but this is my first time to Lahore. I am very much enjoying it. I have been to visit quite a few institutions. I've also managed a little bit of downtime visiting some of the locality in the old town as well, so that has really added to my visit. ڈین کالج پروفیسر ہمایوں احسان نے کہا کالج کے طلباء کی پوری دنیا میں بہترین پوزیشن سے ملک کا نام روشن ہوا، اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. دیکھیے جو ہماری ٹیمیں دوسرے ملکوں میں جا رہی ہیں اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ جتنے ایوارڈز ون کر رہی ہیں، اس سے ایک پریسٹیج اور ایک دنیا کا پاکستان کے اوپر اور پاکستان کالج آف لاء کے اوپر اعتماد جو ہے وہ کافی بڑھ گیا ہے. پرنسپل کالج پروفیسر تسنیم کوثر نے کہا طلباء کی محنت اور لگن کو سراہتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے اس دفعہ جو یونیورسٹی آف لندن کے LLB کے امتحانات ہوئے تھے اس میں جن لوگوں نے عمدہ کارکردگی کی ہے اور جس کے ان کو جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف سے میرٹ اور کریڈٹ جو ہے وہ سرٹیفکیٹس اوارڈ کیے گئے تھے. پروفیسر پیٹر شا مائیکلر نے پروفیسر ہمایوں احسان اور پروفیسر تسنیم کوثر کے ہمراہ طلباء میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے. طلباء نے خوشی کا اظہار کیا. پاکستان کالج آف لاء کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی وجہ سے مجھے ایک ڈائریکشن ملی ہے اور جو موقع دیا گیا ہے مجھے پاکستان کالج آف لاء کی طرف سے یون پکتے کا. میں نے اس کے اوپر ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا ہے اپنے ٹاپک پر جس کے بیس پر مجھے یہاں سرٹیفکیٹ ملا ہے. اور دوسری بات یہ کہ خواتین کا رول جو وومنس کا اس فیلڈ میں بہت اچھا اور آگے مینس فردر اسکوپ بہت اچھا ہے. تقریب میں پروفیسر بابر فرحان، پروفیسر شبنم اسحاق، پروفیسر سید علی رضا، بیرسٹر اسفن یار وڑائچ، محمد مصطفیٰ شریک ہوئے، علی حسنین شاہ، فاطمہ خالد گل، آصف صغیر، زینت زہرا، لائبہ ارشاد، محمد علی سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرامین محمد شعیب کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42 لاہور. مرغزار سوسائٹی کے زیر اہتمام فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا جبکہ قیادت صدر مرغزار سوسائٹی چودھری شہزاد چیمہ نے کی. ریلی میں محمد جنید رامی، سہیل انور رانا، خالد مسعود بٹ، سید احسان گیلانی، سعید خان، نجیب کھوکھر، خالد زیدی، خواجہ مستنصر، صدیق جاوید نے شرکت کی. محمد شفیق، ملک اسلم، اورنگزیب خان، عرفان چیمہ سمیت علاقہ مکینوں اور طلباء کی کثیر تعداد بھی شریک ہوئی. ریلی میں طلباء نے فلسطینی مجاہدین کی جدوجہد کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا. طلباء نے پلے کارڈ اٹھا کر اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل کے ظلم کے خلاف کارروائی کی جائے. صدر سبزہ پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن مہر محمد شہباز کی جانب سے تاجروں کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام. ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور پراپرٹی ڈیلرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے لائحہ عمل پر بھی بات چیت کی گئی. مہر محمد شہباز نے مہر اسٹیٹ اینڈ بلڈرز آفس سبزہ میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا. صدر سبزہ پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن مہر محمد شہباز نے تاجروں کو شہر میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے متعلق مسائل پر بریفنگ دی.
फेम फुटबॉल क्लब के ज़ेर एहतमाम ईसा खान मेमोरियल फ्लड लाइट्स फुटबॉल क्लब के मैचेस DHA फुटबॉल क्लब ने कामयाबी समेट ली। फेम फुटबॉल ग्राउंड मॉडल टाउन में मैचेस हुए। DHA फुटबॉल क्लब और शाहीन फुटबॉल क्लब की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। DHA फुटबॉल क्लब ने 2 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी हासिल की। फातेह टीम शुरू से ही मद्दे मुकाबिल टीम पर हावी रही। स्टेज मॉनिटरिंग टीम का थिएटर्स को औकात कार की पाबंदी का हुक्म। अल-फलाह, नाज, तमासील, महफल और सितारा शालीमार थिएटर को हदायत जारी। तमाम थिएटर्स जामा औकात की पाबंदी यकीनी बनाएं। स्टेज मॉनिटरिंग टीम की जानिब से वार्निंग। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।